ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ବ୍ୟାଚଲର ଖାଇବା ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାଚଲର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦ୍ୱିପହର ଲଞ୍ଚ ଖାଇବା। ଭାତ ହେଇଛି, ଧଳା ଧଳା ଭାତ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳିକା ଲେମ୍ବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଅଛି। ଭାତ ଭିତରେ ପାଣି ବି ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ହାତ ଧୋଇ ଧୋଇକା ଖାଇବ। ଆଉ ଏଇଠିକି ଟିକେ ବୁଲି ଆସ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ସବୁ 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 ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଆମର ଚକଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠିକି ଦେଖି ଆସ, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ନାଲି ଟମାଟୋକୁ ଧଳା ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ଆମର ସାଲଡ଼ଟା ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଦୟା କରିକି ଆଖିରେ ନଜର ପକାଇବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ିଚୁରା। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ଆମର ପଡ଼ିଛି ଶୁଖୁଆ, ଆଇ ମିନ୍ କେଉଁ ଶୁଖୁଆ ଏଇଟା କି? ଦେଶୀ ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଷ୍ଟର ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। এইটা হচ্ছে আমার মিস্টর সর্জনা শাগ। তো যে খাইয়া চাহুছ দয়াকরি আস হরি। আর লাস্টକୁ যদি যার লুণ দরকার পড়ে এটি নেইଯିব। আর যদি কাহাকু এইসব খাইলা পরে রাগ লাগিলা, জ্বলন হেলা, তো দয়াকরি পানি আছে পিব হেলা। আস হরি। আর আখিরে নজর পকাইবনি হেলা, আমার পেট কোণ হব না। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ রহিলি, নমস্কার।